उपस्थित प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्र सत्य महत नाम को धन्यवाद दिए। पुनर्बार प्रभु आम को एकाठी गले दिन देखा समय प्रदान कर जीवन रे बंचे करुणारू आज आम मैंने दिन समय पाई प्रभु महान आम को धन्यवाद दिए। आम परमेश्वर जार पुस्तक कि प्रत्येक प्राणी मरण जीवन रही कि प्रत्येक समय मनुष्य मान निमंते चिंता करती ध्यान करती सुरक्षा प्रदान करती सुरक्षा रखती सुस्थता दियंती आवश्यकता दियंती एपरी एकमात्र से पथ सत्य जीवन प्रभु आमानकर पिता परमेश्वर तेणु आम मैंने निज निज को धन्य मन करूँ आम एकाठी जिते आम मैंने भिन्न उद्देश्य एकाठी होना से एकमात्र जीवन स्रोत और जीवन आहार एकमात्र पथ सत्य जीवन और जे कि निज जीवन देकी आम मान जीवन को रक्षा करने निमंते जगत को आसिले यहपरी प्रेमिक परमेश्वर पद तले बसी सेवा उपासना करने प्रभु ही सुजोग प्रदान कर प्रभुंर महत नाम को धन्यवाद देवा साथे प्रभु को धन्यवाद सहित पुणी आज ये समस्त विषय रही समस्त द्वारा प्रभु गौरव पातु कारण से गौरव पाइबा एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तेज आसतु से आम एकमात्र प्रतिपार पर्यंत पढ़ाई आने समय प्रदान कर जीवन रखुंट समय देते तेज आसतु आम जीवन द्वारा जो समय प्रदान कर समय को अति उपयुक्त भाव गौरव निमंते आम व्यवहार कर प्रारंभ में आम गीत संहिता 36 आज 1 ठारू आम 10 पद पर्यंत अध्ययन करवा परमेश्वर गौरव करवा अध्ययन द्वारा मिलित भाव में समस्त अध्ययन करवा मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़ी धन्यवाद स्तुति प्रकाशकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिवारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिगण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी दिवस रे प्रकाशित करिया पाई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे प्रकाशित करिया पाई चंद्र और तारागण निर्माण करते कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जात मान को संहार करिवा द्वारा मित्र को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु परमेश्वर गौरव पातु वर्तमान आरंभ प्रार्थना माने करिबा इस मध्य आम गहन जोड़ित अच्छा बेंगलुरु मिसेस समिता गांटा को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना आम को पढ़ाई तो प्रत्येक प्रेज द लॉर्ड आसंतु प्रार्थना करबा मो आवाज सुबुची दीदी आसंतु प्रार्थना कर धन्यवाद 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 स्तुति वंदना पूजा आराधना पाइबा को एकमात्र जीवित परमेश्वर सर्व सृष्टिकर्ता सर्व विषय निरीक्षणकारी परमेश्वर अनादि काल अनंत काल पर्यंत आम मान संगे साथी रहे
प्रत्येक विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान प्रत्येक कार्यर सुरक्षा करी प्रभु ए संध्या समय तुमोर चरण तले बसी अल्प समय प्रार्थना करबाकू तुमोर चरण तले समर्पित होबाकू तुमे आमान सुंदर सुजोग देइछ सेति निमंते धन्यवाद होछि बापा विशेष भाव प्रभु आज मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहायक हो तुम्हें संगे साथी तुम्हें कथा को दर्शन दे प्रत्येक विषय उपस्थित आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि नेटवर्क तुम हस्त तले दउछि आपा नेटवर्क रे जे प्रभु कौन प्रकार असुविधा न हे आम समस्ते प्रभु तुम ठारे समर्पित जीवन काटबू से साहाय्य कर विशेष भाव में प्रभु परिचालना करुवा दीदी निमंते प्रार्थना करुछि तुम्हें तांकर सहायक हो तांकर संगे साथी तुम्हें रही तुम्हें कथा को तुम्हें दर्शन दे परिचालनार प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें उपस्थित आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि आज जो मां को प्रभु तुम्हें वाक्य कहवा निमंते मनोनीत करिछ तांको निमंते प्रार्थना करुछि प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु तुम्हें कथा कह जे प्रभु से माने वाक्य कहिबे आम माने सुनिबो हाँ प्रभु हृदय मध्य रखी ता अनुसार व्यवहार हेबु से साहाय्य कर तुम्हें तांको हृदय रे कार्य कर तुम्हें तांकर सहायक हो बोली प्रार्थना करुछि बापा तुम्हें तांको आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि हाँ प्रभु श्रोता वक्ता प्रत्येक को तुमोर चरण तले दउछि बापा तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर विशेष भाव में प्रभु आज जो भौणी प्रभु आराधना करिवे तांको द्वारा तुम्हें पूजा प्रशंसा पाओ तुम्हें तांकर सहायक जे प्रभु तुमोर आराधना करू करू आमे प्रत्येक को तुमोर चरण तले समर्पित करिवे से साहाय्य कर तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुछि आज जेते जन प्रभु सुनापद कहिबे हाँ प्रभु से सहायक जो माने आज साक्ष्य कहिबे आपा से संगे साथी रे तुम्हें रही प्रत्येक प्रभु निवेदन तुम्हें सुनी आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि विशेष बार प्रभु आज बाइबल रीडिंग जो भौणी करिवे तांको निमंते मध्य प्रार्थना करुछि बापा तुम्हें दया कर क्वेश्चन आंसर जो भौणी प्रभु आज प्रस्तुत करिवे बापा तांकर द्वारा प्रभु तुम्हें कथा को तुम्हें तांकर सहायक जे प्रभु प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ी आंसर जे प्रभु आम समस्त देवा पारिबु से साहाय्य कर तुम्हें सहायक जे वाक्य विषय प्रभु आम मन ध्यान करिबु वाक्य पढ़िबु वाक्य मन रखी प्रभु प्रत्येक जन जे प्रभु कहवा पारिबु से साहाय्य कर प्रत्येक विषय तुम्हें उपस्थित होउछ से धन्यवाद दउछि आगको मधामान को कढ़ाई ने बोली विश्वास करी आज मीटिंग आरंभ रु शेष पर्यंत केवल तुम्हें महिमान्वित प्रशंसान्वित हुआ बोली तुम हस्त तले दउछि जेते जन जोड़ी अछंती से मान को निमंते धन्यवाद दउछि जो माने पर्यंत जोड़ी नाहंती प्रभु से मान को हृदय कार्य कर जे प्रभु समस्त जोड़ी तुमरी महिमा करू करू तुम राज्य निमंते व्यवहार बाक पारिबु से साहाय्य कर तुम्हें सहायक मीटिंग आरंभ रु शेष पर्यंत केवल तुम्हें महिमान्वित पाओ बोली तुम हस्त तले समस्त भार को समर्पण करी केवल प्रेममय प्रभु जीशु नाम रे छोट भिक्षा मागुछु पिता आमेन 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 थैंक यू दीदी बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरंभ प्रार्थना रे समस्त विषय प्रभु रे समर्पित करिसंती प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना वर्तमान रहुची वार्षिक समय आ परमेश्वर गौरव प्रशंसा करिबा कारण आम निमंते प्रत्येक मनुष्य मान निमंते जगत मध्य बंची रहा समस्त विषय प्रभु जी निश्चित कर जीवन उद्धार निमंते तेज आसतु एकमात्र पिता परमेश्वर जी की गौरव पूजा प्रशंसा करेंगे तेरे आज आराधना आम मान पढ़े ने प्रभुंर गौरव प्रशंसा करेंगे इस समय मध्य मुझे आह्वान करे आम मान गहन अच्छा मिसेस सुस्तिना सिस्टर आग को आसवे एवं आम प्रत्येक को आशीर्वाद करेंगे समय होचे आपण प्रेज द लॉर्ड आंटी प्रेज द लॉर्ड सर्वप्रथम मोर ईश्वर को मु धन्यवाद देवा संगे संगे आमर प्रिय होस्ट आंटी को मु धन्यवाद दउछि मते सुंदर सुजोग देले आज एई प्रभु जीशुंकर जन्म दिवस रो मास सारा हम माने जो पालन करूछु सेतरे मते आराधना करिबा निमंते सुंदर सुजोग देथिबारु प्रभुंकर दासी को धन्यवाद दउछि धन्यवाद आंटी ता सहित मु धन्यवाद दउछि परिचालना करतबा प्रिय आंटी को मध्य पणिजुम रो उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशुंकर नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार आसंतो आमे माने प्रभु जीशुंकर जन्म दिवस रो गीत गान करिबा आनंदर सहकारे करतल माध्यम रे प्रभुंकर आराधना करिबा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा केतटी गीत गान करिबा प्रभु जीशुंकर जन्म दिवस रो गीत समस्त आम माने प्रत्येक जानिथिबा गीत ही मु गान करिबी तो प्रत्येक आम माने करतल माध्यम रे प्रभुंकर आराधना करिबा
ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି। ଜନମିଲେ ତ୍ରାଣ କରତା, ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଜନମିଲେ ତ୍ରାଣ କରତା, ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଝୁମି ଯାଉଛି, ବେଥଲେହେମେ ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି, ବେଥଲେହେମେ ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଦୂର ଆକାଶେ ତାରାଟେ ଦେଖ ସେ ହସୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି। ସେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଗଲେ ଦୂତ, ଜନମ ନେଲେ ପିତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ଆସ ହେ ସରବେ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ, ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ। ସେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଗଲେ ଦୂତ, ଜନମ ନେଲେ ପିତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ଆସ ହେ ସରବେ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ, ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ। ଅରପିବା କୁନ୍ଦୁରୁ ସୁନା, ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଅରପିବା କୁନ୍ଦୁରୁ ସୁନା, ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଖୁସିର ଲହରୀ ନାଚି ଉଠୁଛି, ବେଥଲେହେମେ ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି, ବେଥଲେହେମେ ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି। ମହାପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି ଧରାରେ, ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ଆହା କି ମଧୁର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମ, ଖୋଜିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଜୀବନରେ। ମହାପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି ଧରାରେ, ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମରେ। ଆହା କି ମଧୁର প্রিয় যিশু নাম, খোঁজিলে আনন্দ মিলে এ জীবନରେ। মধুর মহক সুবাসে আনন্দরে মন হরসে, মধুর মহক সুবাসে আনন্দরে মন হরসে। মন বগিচারে বাসি উঠুছে, বেথলেহেমে গুহালে জন্ম হয়েছে। দূর আকাশে দেখ সে তারাটে হসুছি, দেখ আଜି ধরা কম্পি উঠুছি।
ମନର ସାଙ୍ଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନର ସାଙ୍ଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା আজি জন্মিলে যিশু রাজন আজি জন্মিলে যিশু রাজন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান আজি জন্মিলে যিশু রাজন আজি জন্মিলে যিশু রাজন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান বেথলিহিমর গরু গুহালে জন্মিলে যিশু মারিয়া কোলে আমন্ত্রণ কটাই সনন্দন আমন্ত্রণ কটাই সনন্দন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান আজি জন্মিলে যিশু রাজন আজি জন্মিলে যিশু রাজন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান আসিলে পণ্ডিত গণে যিশু রাজাଙ୍କ দর্শনে সমর্পিলে যাই ভেটি প্রেমরে যিশু রাজাଙ୍କ চরণে আসিলে পণ্ডিত গণে যিশু রাজাଙ୍କ দর্শনে সমর্পিলে যাই ভেটি প্রেমরে যিশু রাজাଙ୍କ চরণে আজি ঝুমি উঠে ধরা গগন আজি ঝুমি উঠে ধরা গগন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান আজি জন্মিলে যিশু রাজন আজি জন্মিলে যিশু রাজন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান স্বর্গীয় দূত বাহিনী তাଙ୍କରି বারতা ঘেনি কহিলে হি জগতে ওহ্লাই যিশুଙ୍କର শুভ বাণী স্বর্গীয় দূত বাহিনী ତାଙ୍କରି বারতা ঘেনি কহিলে হি জগতে ওহ্লাই যিশুଙ୍କର শুভ বাণী পুଣି ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ପୁଣି ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ ରେ ମନ କର ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ରେ ମନ କର ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ আজি জন্মিলে যিশু রাজন আজি জন্মিলে যিশু রাজন রে মন কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান কর আনন্দে জয় গান রে মন কর আনন্দে জয় গান ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ରଖିବା मेरे खुदावंद हो धन्यवाद ईशो प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावंद हो धन्यवाद ईशो प्रभु धन्यवाद आशीष देते हैं तो भी समान
अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार, आशीष देते हैं तो बेसुमार। अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशो प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशो प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशो प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशो प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, ईशो प्रभु धन्यवाद। ईशो प्रभु धन्यवाद, ईशो प्रभु धन्यवाद। स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद दउछु, तुमर प्रशंसा करूछु, गौरव करूछु। बापा आम मानक तुम केते प्रेम कल, आपणार एकमात्र अद्वितीय पुत्र को ए जगत को दान कल प्रभु। आम मानक परित्राण देवा निमंते, आम मानक जीवन देवा निमंते, आम मानक मुक्ति देवा निमंते, पुणी आम मानक से स्वर्ग राज्यर संतान करने निमंते प्रभु पिता परमेश्वर दया कल, अनुग्रह कल प्रभु, से निमंते धन्यवाद दउछि प्रभु जीशु। बापा तुम आम मानक निमंते ए जगत को आसिल एवं क्रूसरे समर्पित होल प्रभु। कि प्रकार कष्ट वेदना सही आम मानक परित्राण देल बोली धन्यवाद दउछि, एवं तुमरी स्वर्गीय संतान हेबा निमंते आम मानक अधिकार देल बोली मध्ये धन्यवाद दउछि प्रभु। ये आराधना को तुम ग्रहण करियछो से निमंते धन्यवाद दउछि प्रभु। आज कार्यक्रम को मु तुमरी पाद तले समर्पण करे बापा, आरंभ शेष पर्यंत आम मानक सहवर्ती हो। धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमको दे मोर परित्राण करता प्रिय प्रभु जीशु नाम रे एतिकी प्रार्थना करी मागिले पिता, आमेन। धन्यवाद आंटी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रात्रि। आज्ञा बहुत धन्यवाद यीशु ख्रीष्ट जन्म दिन वर्णित गीत द्वारा प्रभुंकर आगमन को पुणी माने स्वागत करिसेंती। गीत द्वारा भी वर्णित गीत द्वारा प्रभुंकर महिमा करिसेंती, विशेष करी प्रभुंकर गौरव होईची। प्रत्येक मत गोटे उत्साह आनी देइछि, कारण से मास से दिन अपेक्षा प्रत्येक आम जो अच्छे तेणु ये गीत द्वारा प्रभुंकर महिमा हेबा साथे साथे आम मान उत्साहित करछथि। विशेष करी प्रभुंक निमंते समय देइछथि, प्रभुंक निमंते निजक मध्य व्यवहार करिसेंती, व्यवहृत होइथिबारु प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग, पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन द्वारा मानकु परमेश्वर से महानता विषय शुणाइबे। ए समय मध्य मु आह्वान करे अध्ययन करके शुणाइबा निमंते विशेष एस्टर पाणी सिस्टर को अनुरोध करे। प्रभु को नाम समस्त को धन्यवाद दउछि। मते बाइबल रीडिंग करिया पई टुनु दीदी मते कहिथिले, आउ मु ऑफिस सब बेले जाए बोली मो टाइम हुएनी, तथापि मु कहली नाही मते जदी कहिछि सुजोग मिली छे प्रभु को दयारु मु सुजोग पाइछि माने मु केबे भी मना करिबिनी। मु निश्चित भाव में समय बाहर करिकी पढ़िबी कहिकी मु कहली हाँ ठीक अछि मु पढ़िबी बोली। जा हो प्रभु को दयारु प्रभु को आशीर्वाद से सबु आउ आपण मानक सांगेरे मध्य मते सब सुंदर सुजोग मिलिबारु मु मध्य बहुत खुशी अछि। आउ प्रभु मध्य वर्षे सारा दया करिकी समस्त समस्या रु सब परिस्थिति रु आमको रक्षा करिकी आज यही सुंदर सुजोग देले। आउ यही वर्षर ए शेष मासरे आमको पहुंचीबा को मध्य देले।
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଏଇ ମାସଟି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପିଠା ପଣା ଆରମ୍ଭ କରିକି ସଜାସଜି କରିକି ପୁରା ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିବାର ଦିନ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିବି। ଆଉ ଲୁକ 2 ପର୍ବର 1 ରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ସମୟରେ ଦିଦି ମୋ ଟୋନ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କ୍ୟୁରିନିୟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରକୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲହିମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ କଠିନ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମେମୋରି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 19:10। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଗାଲାତ୍ୟ 4:4 ପଦ 5 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ମହାନ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ଲୁକ 1:32। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sister. Thank you. সমস্ত সমস্ত নমস্কার। কারণ অদ্য দাউদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রিস্ট প্রভু। তোমাদের জন্য এই চিহ্ন তোমাদের দেখিতে পাইবে। লুকো 2:11-12। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୋ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ୍, ତୁ ଜିହୁଦାର ପ୍ରଧାନ ନଗର ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୋହୁ, କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ଏହିପରି ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ମାଥିଓ 1:6 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ମାଥିଓ 1:22 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମେମୋରି ବେସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ମୁଖ ନିଗତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବେଲ କୁଇଜ୍, ବାଇବେଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଫ୍ରମ୍ USA। ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କୁଇଜ୍ରେ ଆଗକୁ କଢାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ତ ବାଇବଲ କୁଇଜ୍ ଦିଟା ହିଁ ପଚାରିବି, ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଲୁ ବାଇବଲ ରିଡିଂରେ, ସିଷ୍ଟର ପଢିଥିଲେ। ମରିୟମ ଗୋଟେ ଲୁକ 2 ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଶାସକ ସମଗ୍ର ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ହେରୋଦ। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଶାସକ ସମଗ୍ର ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଲୁକ 2 সুরিয়া, হ্যাঁ, ଦୁନିଆ ରା- সুরিয়া শাসনকর্তা। ଓକେ ଓକେ, ଓଡିଆରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁକ 2:1 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟ ଓକେ, କାଇସର ଅଗଷ୍ଟସ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବେଥଲେହିମ୍ ଇସ୍ରାଏଲର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବେଥଲେହିମ୍ ବେଥଲେହିମ୍ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆଜି, ଯାହାକି ମୁଭି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭିଡିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Raitai, Nehumatara, Nehumatara, Raitai, Nehumatara, Sianata. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
ଏହା ଥିଲା ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। over to you ବିନ୍ଦୁ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आउ यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्मर विवरण विषय आपण वीडियो माध्यम रे क्वेश्चन आंसर माध्यम मानकु पढ़ाई नहीं छंती आमानकु उत्साहित करिसेंती। विशेष करी एथि द्वारा मध परमेश्वर गोर बहैछि आपनक प्रयास पाई आपनक चेष्टा पाई आपनक परिश्रम पाई आपनकु प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आ प्रभु मध्य गौरव पांतु। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू। वर्तमान रही टेस्टिमनी यदि आपण मानकर साक्ष्य रही परमेश्वर गौरव निमंते आपण माने साक्ष्य दे पारे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु प्रभु को महानाम रे धन्यवाद दिए। प्रभु मते मो परिवार प्रत्येक जन को सुस्थ सबल रखिचंती पुनी सबु सहभागितारे बसिबा को मते सुयोग देउचंती समय मध्य देउचंती सेति पय प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। आ मते मध्य प्रभु छोट छोट विषय रे प्रभुंकर सेवा करिबारे साहाय्य करूछंती आरा स्तुति आराधना करिबा को मध्य सुयोग देउछंती सेति पय प्रभु को धन्यवाद दिए। आ मोर ए स्थान रे उपस्थित प्रत्येक माँ दीदी मानक सहित जे सहभागिता करिबा को सुयोग पाई परिछि सेति पय प्रभु को धन्यवाद दउछि। आ मोर विशेष प्रार्थना अनुरोध रहिला जे मोर पुओ एमबीए एटा फाइनल ईयर तार एग्जाम आरंभ हेउछि आ तार मध्य इंटरव्यू देउछि ता निमंते मध्य प्रार्थना करिवे जेपरि कि से प्रभुंकर ता जीवन में जहा योजना प्रभुंकर योजना जेपरि ता जीवन में सफल हो। आमे तो इच्छा कले किछि हबनी मात्र प्रभुंकर जहा इच्छा थिबो ता जीवन में ता सफल हो ता पय मध्य प्रार्थना करिवे। आ सबुटु बेसी ता निमंते प्रार्थना करिवे ए यौवन अवस्था रे जेपरि से सर्वप्रथमे सृष्टिकर्ता को जेपरि से सबु बेले भय भक्ति करी जेपरि आगु को बढ़ी पारे सेति पर दया अनुग्रह करंतु। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बहुत बहुत सिस्टर विशेष करी माने सुंदर साक्ष्य सुनिबा पालु जे प्रभु ए सहभागिता तांकु देइछंती पुनी विशेष करी प्रभुंकर निमंते प्रभुंकर गौरव निमंते प्रभु तांकु व्यवहार करी आछोछन आउ ए सुंदर साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो परमेश्वर तांकु सुयोग देइथिबार साक्ष्य प्रदान करछंती। सिस्टर को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। आमाने तांको पुओंको निमंते मध्य प्रार्थना करी। आउ जदी मोर गुटे साक्ष्य अछि दीदी। कोन प्रभु को मान नाम को धन्यवाद। जो हमरे थिबा प्रत्येक मोर प्रिय दासी मानक आंतरिक मोर नमस्कार। मोर साक्ष्य होची एई दिन मानक गुडी करे मो देहडा टिक असुस्थ लागुची मु मने करूची असुस्थ भली आ कालीठु मो मुंडडा बिंधुची बुलौची आ निवेदन करूची मो पय टिक प्रार्थना करबे। एतिकेला मोर साक्ष्य। ठीक आपन को निमंते आमाने प्रार्थना स्मरण आउ जदी काहरी समस्त को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। नमस्कार। प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए। आमन को एई 12 मासरे आमन को प्रभु पदार्पण करेले प्रभु सुंदर भाव रे आमन को पढ़ी नौछंते मु धन्यवाद जणाए। मो स्वामी जो नुआ कार्य रे जॉइन करथिले आज तांकर 1 वर्ष पूर्ण हैला। प्रभुंकर महानाम धन्य हो तांकर निमंते तांको आ तांकर चाकरी क्षेत्र निमंते सदा सर्वदा प्रार्थना रे स्मरण करंतु आ मो पुओ पई सदा बेले प्रार्थना रे स्मरण करंतु से दिल्ली रे अछि आ दिल्ली रे प्रबल ठंडा आ ठंडा रे से जेपरी किछि ता शरीर असुस्थ न हुए सेति निमंते प्रभुर सुरक्षा रे से जेपरी रहिबो सेति पई प्रार्थना रे स्मरण करंतु। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। प्रभु दया करछंती आपनकर स्वामी कार्य रे आपनकर पुओंकर पढ़ारे मध्य बहुत बहुत धन्यवाद साक्ष्य देथिबार समस्त साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपन। आ जदी काहरी साक्ष्य रही ठीक अछि माने प्रार्थना माध्यम को जीवा आ बहुत खुशी विषय बहुत दिन पर आमान को गहन रे जुड़ित अछंती आमान को प्रिय आंटी मो समय मध्य
आंटी को स्वागत करे पुणी नमस्कार जणाले प्रेज द लॉर्ड आंटी पात्र मा प्रेज द लॉर्ड मा बहुत दिन पर बिंदु बणी को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार तो अनुरोध हाँ केते गुडे विषय कहबी सत्य निमंते आपण प्रार्थना रे कढी नेबे वर्तमान जो टेस्टिमनी वर्तमान आम माने सुनिबा को पाइलु तिनी गोटी भौणी आज टेस्टिमनी देइछंती साइमन सिस्टर आउ जो ताको चाहना थिला उत्साह थिला प्रभु तांको से परि व्यवहार करके आछंती आउ तांको पुओंकर एमबीओ जो पढ़ा चली फाइनल तारो तांको पुओंक निमते विशेष करी पढ़ा निमते पुणी तांकर आत्मिक जीवन जेपरि वृद्धि हेबो प्रभु भयर चलिबे आ प्रभु को चिन्हिबे जानिबे सेथि निमंते मध्य प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे पुणी द्वितीय रहला दीपिका सिस्टर सिस्टर असुस्थ अछंती सुस्थता निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे पुणी शोभा सिस्टर ए पर्यंत प्रभु सुंदर भाव में पढ़ाई आनी विशेष कर धन्यवाद प्रार्थना देवे आउ भाई को अर्थात स्वामी को प्रभु काम जोगाई गोटाए वर्ष है प्रभु अनुग्रह कर पढ़ारे प्रभु आशीर्वाद कर वर्तमान से स्थान मानक बहुत ठंडा से रक्षा पाइबा निमंते सुस्थ सबल रहा निमंते प्रार्थना पठाई पुणी जिते जन घर मानक मेडिकल मानक असुस्थ अवस्था अच्छा संपूर्ण सुस्थता निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे केते गुडी विषय आंटी जना कली आपण प्रार्थना रे पढ़ाई समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आसंसु प्रार्थना करिबा बहुत दिन पर जड़ित होई निश्चित किंतु सुजोग पाई पदे प्रार्थना करबा पई प्रभु को धन्यवाद दोछि आ विशेष भाव बिंदु को धन्यवाद दिए मत सुजोग देइथिबारु आसंतु प्रार्थना करिबा हे मोर मन सदा प्रभु को प्रशंसा करे हे मोर अंतस्थ सकल पवित्र नाम धन्यवाद हे मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद करो तांकर मंगल जन से पासो नहीं धन्यवाद प्रभु तुम्हें आम को ये 2024 साल शेष वर्षर 11 दिन तुम्हें कढ़ी आण हाँ शेष मास आते दिन पर प्रभु आम समाप्त करने जाऊँ किंतु जन्म जयंती मास प्रभु एकत्रित हो क्रिसमस सेलिब्रेशन रे आम जिते जन जड़ित हो आम तुम निकट उबुड़ हो प्रणाम करुचु और धन्यवाद करुचु ए मुहूर्त पर्यंत तुम आम बंचे रखीच आज विशेष मुहूर्त प्रभु अनेक विषय कार्यक्रम विभिन्न स्थान होगा समय महिला सहभागिता दल तुम उपस्थिति प्रत्येक को चोरी धरीच बोली धन्यवाद हो प्रभु विशेष भाव जो समस्त कार्य पर्यंत ही आसी सब ऊपर तुम मुद्रांक देच बोली धन्यवाद दूसरी तारिका झील को आशीर्वाद कर धन्यवाद दूसरी आ विशेष भाव में प्रभु प्रार्थना करुचु साइमन भौणी हाँ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु पुओ निमंते से जो प्रार्थना लोड़ी संगे संगे से जे ए वर्ष व्यापी तुम सेवा निमंते उत्साहित हुए सुजोग पाई धन्यवाद दूसरी परिवार को आशीर्वाद करती प्रभु तुम्हें दया कर विशेष भाव दीपिका भौणी प्रार्थना कर असुस्थ फिल कर तुम हस्त समर्पण कर निवेदन करुचु पिता तुम्हें तो जीव रख परमेश्वर तुम से अदृश्य हस्त स्पर्श तुम्हें छुई दियो जंत्रणा स्थान को छुई दियो तुम सुस्थता दे सब गौरव तुम्हें पाओ हाँ प्रभु परिवार प्रत्येक को तुम्हें सुस्थता आरोग्यता भितर कढ़े नि शोभा भौणी धन्यवाद दूसरी पिता आज से साक्ष्य देते स्वामी एक वर्ष को कार्य पूर्ण है प्रभु आशीर्वाद कर एकमात्र पुओ दिल्ली थाए से सुरक्षा निमंते प्रार्थना कर भयंकर प्रबल ठंडा और से स्थान जपरी पुटी निरापद रहे प्रभु जीशु तुम नाम हेतु से सुस्थता दे सबलता दे निरापत्ता दे प्रभु से पुटी को तुम से स्थान धरी रख धन्यवाद दूसरी प्रभु ये परस्पर बोझग्रस्त भाव में प्रार्थना करने पुनर्बार प्रभु निज निजर अयोग्यता को स्वीकार कर अनेक प्रभु शारीरिक भाव में अस्वस्थ पीड़ित विभिन्न चिकित्सालय मान प्रभु से एडमिट होती मात्र प्रभु अनेक व्ययबहुल चिकित्सा दिन मान प्रभु
आमे प्रार्थना करुचु जीव रखा परमेश्वर तुम से आरोग्यकारी किरण पकाई से शज्या को परिवर्तन कर केवल शरीर सुस्थता देव ता नुहे आत्मा दिव्य सुस्थता दियो। धन्यवाद दौचु प्रभु यही जन्म जयंती मास प्रस्तुति मुहूर्त आनंद मध्य सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रभु तुम संतान मान जपरी प्रत्येक परित्राण पाइबे फेरबे बंचे पुणी तुम निमंते प्रभु साक्ष्य बहन करेंगे ये साक्ष्य द्वारा परस्पर को उत्साहित कर अनेक तुम सुसमाचार पहुंचाई पारे तुम दया कर। हाँ प्रभु तुम्हें मत सुजोग देल जोड़ा प्रति बहुत बाधा अच्छी किंतु तथापि प्रभु पदे प्रार्थना करने को सुजोग देव धन्यवाद दे परवर्ती समस्त कार्य को जो भूणी को जो दायित्व देता सुचार रूप से नापी पुणी आज रचुता वक्ता अन्य तुम ये समस्त प्रार्थना प्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगे आमेन आमेन आमेन। बहुत थैंक यू मैम। अनुरोध क्रमे प्रभु को धन्यवाद देइछंती पुणी प्रभु साथे निवेदन मध्य रखिछंती प्रत्येक निमंते आपण प्रार्थना पढ़ी लेछंती आपण को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करन। वर्तमान आ गोटे विषय रही आम प्रार्थना करिया आम गहन अच्छी मिसेस सुचिता सागर को अनुरोध करे। मिसेस सुचिता सागर अच्छी अच्छी विशेषकर ये दिन मानक प्राय ऑनलाइन रे विभिन्न जूम मानक प्रभु जीशुंकर से बड़ दिन पालन आरंभ होईछि। ऑफलाइन रे मत विभिन्न स्थान मानक घर मानक चर्च मानक पालन आरंभ होईछि। जेपरि कि प्रत्येक स्थान जो आरंभ होईछि ता शृंखलित भाव में पालन हब से निमंते प्रार्थना कथा नेबे आउ ताहा जेपरि अर्थपूर्ण जेपरि कि निजे जानिबा साथे साथे यीशु ख्रीष्टकर आगमन को निजे जानिबा साथे साथे अन्य मानव को मध्ये जणाबे से निमंते मत प्रार्थना करानी। विशेषकर ये विषय प्रार्थना करेंगे पुणी आज वाक्य निमंते प्रार्थना वाक्य आनीबा माँ को निमंते वाक्य निमंते जो समस्त पालन आरंभ होती श्रृंखलित पुणी अर्थपूर्ण होगा निमंते प्रार्थना ये समस्त विषय अपराह्न समय प्रभु को महानाम धन्यवाद दिए आउ तांकर दासी माने आज ओमेन फेलोशिप रे जतेक आज जूम रे उपस्थित प्रत्येक को श्री क्रिस्टमास रो नमस्कार जणाए। नमस्कार आसंत माने प्रार्थना करबा। आम्भ मानकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर पिता तुम नाम रो धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु गौरव करुछु राजा तुम्हें जी प्रभु मानक प्रभु स्वयं जीवित परमेश्वर आमनकर स्वयं ईश्वर बोले धन्यवाद दौचे बेले प्रभु प्रभु आज दिवस आमनक सहित परमेश्वर हेलो गृह बाहर जीवा भितर आसवा आमनक सहित तुम्हें गमनागमन करिछ। हाँ पिता आमनकर पालक प्रेमिक पिता हेइछ धन्यवाद दौचे प्रभु एते बेले आमने संध्या समय प्रभु जूम द्वारा तुम चरण तले एकत्रित हेइछु उपासना आराधना करिबा पाए तुम्हें जे सत्य परमेश्वर तुमर आराधना करिबा पाई प्रभु आमे प्रत्येक निज निज गृह जो स्थान रे रहुना कहीं प्रभु आमे तुम चरण तल को आसीछु आत्मिक भाव जो सहभागिता जीवन देइछ धन्यवाद दौछि प्रभु तुम नाम गौरव प्रशंसा और महिमा हो प्रभु। हाँ पिता अनेक कार्यक्रम शेष होइछि पुणी प्रभु मुख्यतः रही वाक्य पिता आम को तुम्हें सजाड़ प्रस्तुत कर दया कर विशेष कर प्रार्थना करुछि दिन मानकर प्रभु तुम जन्म जयंती पालन करबा उत्सव आनंद रे प्रभु विभोर हे तुमरी लोक माने तुम निर्भर करबा लोक माने विश्वास करुथवा लोक माने जे हाँ प्रभु केते उत्साह केते आनंद पाउछन्ते प्रत्येक स्थान रे ग्राम रे नगरे प्रभु प्रतिपालन करबा पाए से माने प्रभु प्रस्तुतमय होउछन्ति प्रभु। हाँ पिता अनेक जूम माध्यम रे मध्य ताहा जे पालन करा जाउछि से विषय नहीं प्रभु तुमरा आराधना करा
ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପିତା परमेश्वर तुम्हें जो उपहार मनुष्य मान मध्य देइछ मनुष्य मान मध्य जो शांति स्थापन करिछ पुत्र को देई प्रभु आज से शांति प्रत्येक हृदय भाव भितर प्रभु अनुभव करि पारुथिबे तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें दया कर तुम्हें दया कर दया कर प्रभु ऑफलाइन रे मध्य जो जो चर्च मानकरे मंडली गृह रे समाज गृह रे शाखा मंडली रे प्रभु प्रतिपालन करा जाउछि दिन प्रभु सकाळ समय संध्या समय जो उपासना मान होउछि प्रभु हुए तो ताड़ना आसी पारे समस्या आसी पारे शत्रु शैतान द्वारा प्रभु विशृंखला आसी पारे किंतु पिता से माने हाँ पिता व्यस्त न हेबे जेपरि आउ एकाग्र भाव रे निविष्ट चित्तरे तुमर से आनंदर समय को मुहूर्त को हाँ पिता समस्त अनुभव करने को पारिबे तुम्हें दया कर आगामी से समय 25 तारीख को तुम हस्त रे रखुची से दिन को तुम्हें यीशु नाम रे अधिकार कर से समय को यीशु नाम रे अधिकार कर प्रत्येक मंडली प्रत्येक चर्च मान करे तुम्हें उपस्थित रुह राजा अनेक समस्या माना देखा जाउछि अनेक विभ्राट आसुछि परमेश्वर अकस्मात प्रभु आसी जाती माने तुमोर सेवक मान को तुमर दास मान को भिड़ी नहीं जाउछंती कष्ट दोछंती निर्दोषी मान को मध्य जेल मध्य रखी अनेक विषय प्रभु विचलित करौछंती प्रभु कष्ट जंत्रणा दौछंती किंतु तुम्हें प्रभु आज तुम्हें बलवान हेबाकु दियो तुमर लोक मान को सबल हेबाकु दियो तुमर लोक मान को चेतना आनी दियो तुमर लोक मान को आओ प्रभु प्रत्येक समस्यार सम्मुखीन होई विजयता पाइबारे साहाय्य कर तुम्हें दया कर तुम्हें आसीथिलो शांति नहीं तुम्हें आसीथिलो विजयता नहीं तुम्हें आसीथिलो प्रभु सफलता जीवन नहीं प्रभु अनुग्रह नहीं प्रभु प्रेम भरा जगत रे प्रत्येक प्रेम भरा भावरा भाषा कहया पाई तुम्हें आसीथिलो आ सब अन्य मान आगे देखा जीव प्रकाश पाइब से ज्योति से माने सत्य आलोक को चिन्हिबे जानिबे सत्य पथ को आसी पारिबे आ निजे जो कुकर्म करूछंती जो ताड़ना क्लेश दौरान साउल जेपरी प्रेरित पाल हेले रूपांतरित से परी से माने फेरिबे आउ तुम लोक मान को ताड़ना देवार क्षांत हेबे आउ तुमको ग्रहण करिवे अनुताप करिवे भूल करूछंती से जानिबे एई सब कार्य तुम्हें देखा प्रभु विशेष कर एई दिन मान करे क्लेशर दिन रही तुम्हें प्रत्येक को धैर्य दे तुम शांति पवित्र जन्म दिन पालन करिबार पाए सुजोग दियो अनेक अर्थभाव थिबो किंतु तुम अर्थ जोगाइबा परमेश्वर शीत दाउरु रक्षा करिबा परमेश्वर अनुग्रह आशीर्वाद करिबा परमेश्वर बोली धन्यवाद दउछि हाँ प्रभु आजिर वाक्य तुम हस्तरे दउछि आजिर वक्त्री को तुम हस्तरे दउछि तुम आशीर्वाद कर जो वाक्य आनी छंती प्रत्येक को हृदय स्पर्शी जेपरि हेई पारिबो सेही पर तांको मुखपात्र तुमे हुओ आउ तुमे कथा को स्वयं जीवित परमेश्वर हाँ राजा तुम्हें वाक्य रूपी ईश्वर प्रत्येक मध्य तुम्हें परिचालना कर भक्ति को अभिषिक्त कर प्रत्येक को आम को भयर सहित नम्र सहित बसी धैर्यर सहित शुणवे साहाय्य कर बोली धन्यवाद तुम प्रिय पुत्र यीशु नाम रे प्रार्थना मागिली आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त विषय प्रभु ठारे धन्यवाद देछंती पुणी अनुरोध मध्य रखिछंती प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान बिंदु सिस्टर गोटे अनाउंसमेंट अच्छे सॉरी फॉर इंटरप्ट हियर अनाउंसमेंट थिला जे आसंता बुधवार 18 तारीख रे ख्रीष्ट जन्म जयंती उत्सव आमर ए महिला जूम मीटिंग द्वारा पालन करा जिवो सेते पाए प्रत्येक माँ भौणी माननकु अनुरोध करूछु पार्टिसिपेट पाए ए मीटिंग पाए एडवांस क्रिसमस एवं आ गोटे अच्छी जे आसंता 19 तारीख गुरुवार दिन भेटघाट द्वारा आउ ख्रीष्ट जयंती पालन करा जाउछि ऑनलाइन माध्यम रे जूम मीटिंग आ लिंक आपण समस्त को शेयर करा जिवो हमर ए जूम मीटिंग रो जो अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप रे पुणी पर्सनल भी करा जिवो तांकर अनुरोध अछि जे 10 जन महिला माननकु गोटे बाइबल रो गोटे गोटे पद पढ़िया पाए सेति पाए आपण माननकु भी
ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଦୟାକରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ବି ପଢିପାରିବେ। 10 ଜଣ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତାହା 18 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଭେଟଘାଟ ହବ ତା 19 ତାରିଖ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଜୁନରେ କେତେଥର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶୁଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଦାସୀକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମିସେସ୍ ସୁରଙ୍ଗିନୀ ଲିମା ସଂସାରଙ୍ଗ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆଇ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣ। ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଏହି ମହିଳା ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବୋଉ ମା ଲିମା ମା ଯିଏକି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମତେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଏହି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମବେତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଭୁତି ମା ଏମା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା 30 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାও। ଆଉ ଆମେ ଯେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନାସିକାରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ସେହି ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଅଛୁ। ଏହି ସମୟ, ଏହି ଦିନ, ଏହି ମାସ, ଏହି ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ମରଣ ଦିନେ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶେରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ।
आमे दुख करी कौन करी पारिबा प्रभुंकर इच्छा किंतु आमे आज धार्मिकता जोगु आमर पवित्रता जोगु आमे जीवन रे बंची अछु एहा नुह प्रभुंकर आशीर्वाद रु प्रभुंकर अनुग्रह रु आमे जीवन रे बंची अछु मोर प्रिय प्रभुंकर दासी माने प्रभु जे केते अनुग्रह कले ए 2024 साल जनवरी ठारू डिसेंबर 11 तारीख पर्यंत हमको जीवन रे बंचाई आनी अछंती मध्य कि जनवरी मास ठारू आज पर्यंत विभिन्न प्रकार जूम रे आमे प्रभु जीशुंकर जन्म विषय रे सुनी आसी अछु जीशुंकर जन्म पूर्वरु सदा प्रभु परमेश्वर तांको दूतंक द्वारा विभिन्न प्रकार तांकरी भविष्य वक्ता माननको जनाई छंती जहा कि अनेक भविष्य वक्ता को जनाई छंती किंतु हमें वर्तमान 2 जन भविष्य वक्ता मानकर नाम हमें जानिबा मिखा भविष्य वक्ता जो मिखा भविष्य वक्ता को सदा प्रभु जनाई छंती मिखा 5 पर्वर 2 पदरे लेखा जाइछि मात्र हे बैथलेहेम उप्राथा जिहुदार सहस्र गणर मध्य क्षुद्र जे तुम्बे तुम मध्य इस्राएल शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य रे एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे पुरातन कालरू अनादि काल पर्यंत अनादि कालरू ताहांकर उत्पत्ति सदा प्रभु परमेश्वर मिखा भविष्य वक्ता को जीशुंकर जन्म पूर्वरु जीशु जगत को आसीबा पूर्वरु भविष्य वक्ता माननको सदा प्रभु परमेश्वर यह जनाई छंती क्षुद्रतम बैथलेहेम आउ से स्थान रे जने पुत्र जन्म ग्रहण करिबो आउ तांकर आश्चर्य भाव रे ईश्वरंकर कौनसी असाध्य नहीं ईश्वरंकर समस्त साध्य से जानी छंती जे ईश्वर जगत स्वर्ग रे अछंती जे ईश्वर तांकर राज्य रे अछंती से ईश्वर ही ए समस्त जनाई छंती से निश्चित भावे पुत्र अवस्था रे आसीबे आ एहा जे मिखांक द्वारा प्रकाश करिसंती सदा प्रभु परमेश्वर एवं हमें देखिबा जहा कि जिसाय पुस्तक रे समस्ते हमें जानिचु जिसाय भविष्य वक्ता को मध्य सदा प्रभु परमेश्वर ताहा प्रकाश करछंती तांको द्वारा प्रकाश करिसंती जिसाय 7 पर्वर 14 पदरे जा लेखा जाइछि एहेतु प्रभु आपे तुम माननको एक चिन्ह देबे देखो एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिबो ओ ताहार नाम इमानुएल आम मानक सहित परमेश्वर रखिबो एहा भी सदा प्रभु परमेश्वर जिसाय भविष्य वक्ता को कहिसंती जनाइसंती ताहा नुह आ तापरे से 9 पर्वर 6 पदरे लेखा जाइछि जिसाय 9 पर्वर 6 पदरे कारण आम मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती
ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାସନାରେ ଏହି ଜୁମରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ଆରାଧନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଏହା ଯେ ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ, 2024 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆମେ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ COVID-19 ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଜୁମ୍ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁମ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ଚାଲୁଛି। ସେ ଜୁମ୍ ରେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ୍ ରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ସେଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଜନ୍ମ ଦିନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ନୁହଁ, ପବିତ୍ରତା ନୁହଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସବୁ ତ ଜାଣିଲୁ, ସମସ୍ତ ଶୁଣିଲୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ, କେଉଁ ଖତ ଗଦାରେ ଥିଲୁ, କେଉଁ ଦୁହଳା ପଙ୍କରେ ବୁଡିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏହି କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏହାର ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କରି
से माथ्यू पुस्तक 15 पर्वर 14 पदरे लेखा जाइछि किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंशर हजि जाइथिबा मेषमानंक बिना आउ काहा निकटकू प्रेरित होई नाही। से स्थान रे हम माथ्यू 1 पर्वर 21 पदरे देखिलु आपणा लोक मानंकू पापरु परित्राण करिबा बासे आछंती। हमें से माथ्यू 15 पर्वर 24 पदरे देखुछु किंतु से उत्तर देले एरा काकू उत्तर देउछंती यीशु ख्रीस्त जेते बेले कि जने किनानिया स्त्री तांकर झियो को भूत लागि जाइथिला आउ चारिआडे समस्ते जनर भइति जे यीशु ख्रीस्त समस्त भूत मानक छडाउछंती रोगी मानक सुस्थ करूछंती। एही जनर हेबारु सेही स्त्री सुनी ता झियो निमंते यीशुंक निकटକୁ आसिले आउ तांको कहउछंती मते दया करंतु मोर झियो को अति भयंकर भावरे भूत लागि अछि। एही मुखर कथा यीशु ख्रीस्त सुनिले किरानिया स्त्री रो मुखर कथा यीशु ख्रीस्त सुनिले आउ से स्त्री को कहउछंती किंतु से उत्तर देले मु इस्राएल वंशर हजि जाइतिबा मेषमानंक बिना आउ काहा निकटकू प्रेरित होई नाही। प्रकृत रे इस्राएल मानंकु रक्षा करिबा पाए सदा प्रभु परमेश्वर तांकर पुत्रंकु जगतकु प्रेरण कले जेते बेले कि भोजगृहर कर्ता भोज प्रस्तुत करी समस्तंकु से आह्वान करिथिले जाक मानंकु डका गला से जातिर लोक माने के आसिले नाही कार नुआ घरे नुआ भावरे बाहाइसंती आउ किए हड़ बलद चाष करने जाउछंती ए प्रकार समय नथिला हेले जाई करी भोजगृहर कर्ता को कहले ना के आसी नांती जाओ जो माने विभिन्न स्थान रे अछंती से समस्त को डाकी आनो। आमे माने सेही लोक केउ स्थान रे थिलु को दोगला पंकर थिलु केउ खत गजारे थिलु केउ बाड़ी रे पड़िथिलु मात्र प्रकृत रे यीशु ख्रीस्त इस्राएल मानक पय आसीथिले से माने यीशुंकर सम्मुख रे अयोग्य हेले से भोजगृह कर्तांक सम्मुख रे अयोग्य हेले सेति पाए आमे माने से स्थान योग्यता हे आछु। प्रभु आमनको अनुग्रह करिसंती आमनको आशीर्वाद करिसंती आमे इस्राएल संतान न हेले मध्य जो माने यीशु ख्रीस्तंक विश्वास करुसंती रक्त रे सुचि पवित्र अब्राहमर संतान बोली आमे नाम रे नामित होई अछु। धन्य से ईश्वरंकर नाम धन्य से यीशुंक नाम आमे देखिबा जहा कि माथ्यू 1 पर्वर 21 22 23 देखिबा से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहांको नाम यीशु देव कारण से आपना लोकंकु सेमानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादींको द्वारा प्रभुंको उक्त एही वाक्य जे परि सफल हुए एथि निमंते समस्त घटिला देख जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके ताहांको नाम इमानुएल देवे। एही नामर अर्थ आम मानक सहित ईश्वर प्रभुंकर नाम धन्य हेउ। यीशु ख्रीस्त जन्म जने नारी गर्भरे जन्म ग्रहण करुछंती से नारी आमे देखिबा जेते बेले आमे जे आपण मानक सम्मुख रे नुआ कथा कहबी एटा तो नुआ नुह आमे जे एटा केवल करण करिबा पाए
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦିଆ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୁମ୍ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏହା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଆଜି ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ତ ଶୁଣିଲୁ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ମୁଖସ୍ଥ ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁନାହିଁ, ଏହା ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଚଉତିରିଶ ଲୁକ 1 ପର୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ 1 ପର୍ବର ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ପଢିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯାଇ କହିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତାପରେ ତାକୁ ଜଣାଇବା ପରେ 6 ମାସ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜଣେ କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ଝିଅ ସେ ଅନୁଡ଼ା କୁମାରୀ, ଜଣେ ଅବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୋଟ ଝିଅ କନ୍ୟା, ଜଣେ ନାରୀ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ସେଇ ମରିୟମଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୂତ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅତିଶୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ, ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଅତିଶୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ହେବ, ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଯଦି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା କଥା କହିଲେ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ କନ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମରିୟମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଗଲା, ଉତ୍ତମ ଝିଅ ଦେଖାଗଲା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ମାନିଗଲା। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା!
केते आश्चर्य कथा जने अनुराग कुमारी को जने स्वामी को सहित अमिलित झील को जहाँ स्वामी स्वामी मिलन नहीं यही प्रकार झील को तुम्हें गर्भवती हेब तुम्हें प्रसव गोटे पुत्र प्रसव कर केड़े दुखर विषय केड़े आश्चर्य विषय ताहा रहस्य किए जानी पारिबे जो मरियम सदा प्रभु ईश्वर सम्मुख से अनुग्रह प्राप्त होती से भीतर रहस्य किए जानवे एई जुगरे मध्य जदि जने झियो गर्भवती होईची लोक माने केते खूब काप कथा माने हेबे पुणी मात्र दूत ईश्वरंकर आज्ञा अनुसार जड़े अनुराग कन्या निकट को आसिले से यही प्रकार कथा कहते तुम्हें गर्भधारण कर पुत्र प्रसव कर केते आश्चर्य कथा से पुत्रंकर नाम जीशु देव आश्चर्य कथा के हाँ बोली इच्छा करिवे मात्र मरियम प्रभु दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त थिला प्रभु को भय करुथिला सेथिपाई से आजी पुत्र संतानर माता होइछंती आ मरियम दूतन को मजा कहले एया की करि हेबो मु तो पुरुष को जाने नाही एटा की करि हेबो एई प्रकार कथा कहउतंती मु तो पुरुष को जाने नाही दूत तांको कहले पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतरण करिबो ओ परमेश्वर को शक्ति तुमको आवरिबो एनु जे जात कहबे से पवित्र ओ ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे पवित्र आत्मा कौन पुरुष सहित संपर्क पुत्र नुहता पुरुष सहित जोगाजोग कर पुत्र नुहता स्वर्गरु से पवित्र आत्मा आसी ऊपर अवतरण करिबो से पवित्र आत्मा ही तुम्हारी पुत्र हेबे परात्पर ईश्वरंकर पुत्र बोली नाम रे नामित हेबो धन्य हालेलुया धन्यवाद हालेलुया प्रभु का नाम जुगे जुगे धन्य हेउ आश्चर्य कथा जेहेतु मरियमंकर सौभाग्य मरियम केते सौभाग्य हमें आओ देखी बजा की लूक पुस्तक जो 8 लूक पुस्तक जहाँकि 8 पदर लिखा जाए से अंचल केतेक मेषपालक पदारे रही रात्रि से माने पल जगुथिले जो माने मेंढा चराउथिले से माने राति रे जगुथिले आमे एबे सुनुथिलु सेटा गीत माध्यम रे स्वर्णमय पद माध्यम रे मात्र केते बेले कि मेष चराइबा व्यक्ति माननकु उज्जवल देखा गला से माननी आश्चर्य ही जाउछंती प्रभुंकर गौरवर ज्योति से चतुर्दिगरे प्रकाशित हैला जेहेतु हमर त्राणकर्ता प्रभु यीशु राजा से ज्योति आलोक आ ताहा जे मेष मान चराउतबा लोक मानक मुहरे उज्जवल देखा गला से माने भयभीत हेले से दूत से कहले भय करो नहीं देखो समस्त लोक अत्यंत आनंदजनक समाचार तुम मान जनाऊँगी तुम भय करुन समस्त निमंत आज तुम मान निमंत एका नुह
पृथ्वीर समस्त लोक मानक निमंते ए सुंदर समाचार आपण मानक मु जणाउछि कारण आज दाऊदंक नगर तुम मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिवे से ख्रीस्त प्रभु दाऊदंक नगर रे जने त्राणकर्ता से जन्म ग्रहण करिवे से ख्रीस्त प्रभु से तुम भय करुन से गोटे ज्योति उज्ज्वल तारा से स्वर्ग रु अवतरण करुछंती एई कथा मेषपालक माननकु स्वर्गर दूत प्रकाश करुछंती धन्य से मेषपालकंकर चक्षु माने जे उज्ज्वल तारा देखुछंती से उज्ज्वल आलोक देखुछंती उज्ज्वल ज्योति देखुछंती से मेष चराइबा लोक सौभाग्य ताको चक्षु सौभाग्य धन्य से मानकर नाम धन्य से मानकर जीवन पुनि अकस्मात से दूतंक संगरे स्वर्गीय बाहिनी गोटे बृहत दल उपस्थित हुई ईश्वरंकर स्तवगान करू करू कहले ऊर्ध्व लोकर ईश्वरंकर महिमा पुनि पृथ्वी रे ताहांक संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य रे शांति से शांति नहीं आसी असंती मनुष्य मानक पाई शांति धरी स्वर्गरु शांति नहीं आसी असंती धन्य से मेषपालक मानकर जीवन ए समस्त जे सुनिछंती तुमे भय करो नाही ऊर्ध्व लोकर ईश्वरंकर महिमा पुनि पृथ्वी रे ताहांक संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य रे शांति प्रभु यीशु से शांतिमय राजा जे कि आम मानक भावु आम मानक पाटे आसी अछि बोली आम मानक निमंते से आसी अछंती आम समय मध्य हलानी अल्प समय कहबी जाकि माथ्यू पुस्तक रे माथ्यू पुस्तक दुई पर्व रे लिखा जायछि दुई पर्वर प्रथम द्वितीय पद रे सेई समय रे हेरोद राजांकर शासन थिला आजि काली सिना मंत्री मानकर शासन देश रे कि राज्य रे जिला मानकर होउछि किंतु सेई काल रे राजा मानकर शासन थिला सेई हेरोद राजा और से समय शासन करुथिले से हेरोद राजा शासन समय रे जिहुदा प्रदेश रे बेथलेहेम रे यीशुंकर जन्म हेबा परे देख पूर्व देशर केतेक पंडित जेरुसालेम को आसी कहिले जिहुदी मानकर राजा केउ राजा जन्म ग्रहण करियसंति से केउठारे कारण आमे माने पुनर्बार तांको तारा देखि तांको प्रणाम करबा को आसी अछु राजा बोली देले हेरोद राजा को की प्रकार लागिथिबो मु सिना राजा आ के राजा असंती मो छोड़ा के राजा नहीं जो पंडित माने पूर्व देशरु आसु अछंती से राजा को पचारुछंती से हेरोद राजा को पचारुछंती पूर्व देश जो पंडित मैंने आसिले से पचारुछंती जिहुदी मानकर राजा जन्म ग्रहण करियसंती से क्यों अरे विचलित हो जाउछंती से माने तारा देखि करी आसुछंती जो तारा देखा जाउची से माने तारा देखि आसुछंती तीन पदर लिखा जायछि एहा सुनी हेरोद राजा ओ तांको सहित समुदाय जेरुसालेम निवासी
ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଆଉ ସେ ତାରା ଦେଖିକରି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ଆସିଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଛଡା ତ ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥଲିମ୍ ପଠାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ସେଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଆଉ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ରାଜା ହେରୋଦ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସ, ଏଇ ସମ୍ବାଦ ମତେ ଦିଅ, ଆମେ ବି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ଏଇ କଥା ହେରୋଦ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ, 9 ପଦରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ସେ ତାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରା ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ତାରା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ଏଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ତାରା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାରାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ତାରା ଦେଖି ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ତାରା ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାରା ଦେଖିଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କେତେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ତାରା ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲୁ। ସେ ତାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାରା ଅଛି, ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାରା ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଆଣିଲା, ତାରା ଦେଖାଇଲା ସେ ଗୃହ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗୃହ ପଶିଲେ, ମା ଛୁଆକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ଦେଲେ। ଏହା ଯେ ଆମେ ଛୋଟ କାଳରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମ ସେରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ, ଡିସେମ୍ବର 2ୟ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଏହା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନାପଦ ମାଧ୍ୟମରେ
ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ସେଇଠି ଆକା ଦିନ ଯାଉଥିଲା। এই ସମସ୍ତ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହୁଥିଲେ। ଏଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ଏଟା ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାରା ଦେଖାଗଲା। ତାରାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଧରି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ରାଜା ସୋଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଆଣି ଜଣେ ରାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 10 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ 120 ତାଲନ୍ତ ସୁନା ଆଉ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମଣି ଦେଲା। ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ ସୋଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲା, ସେତେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଉ କେବେ ଆସିନାହିଁ। କେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ତାଳନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସୁନା ଆଉ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମଣି এই ସମସ୍ତ ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ ସୋଲୋମନ ରାଜାକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଆଣି ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଧନ୍ୟ ସେ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ, ଧନ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ମା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମରିୟମ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ମଣି ମୁକ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା, ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ଦେଖି ପାରୁଛୁ, ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେଇ ଛୁଆକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଆଣି ଭେଟିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ଧନ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ଯୋହନ 11 ପର୍ବର ଯୋହନ 1 ପର୍ବରେ 1 ପଦରୁ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
से तो समस्त सृष्टि कले स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त आपण मुखरे सृष्टि कले बिना कौन सृष्टि है नहीं केवल ईश्वर सहित वाक्य थिला सेई वाक्य यीशु ख्रीष्ट से यीशु ख्रीष्ट ईश्वर से जगत को आसिले पुत्र भाव ठारे जीवन थिला ओ सेई जीवन मनुष्य मानकर ज्योति मनुष्य मानकर ज्योति जो ज्योति की मेषपालक मानक सम्मुख ज्योति प्रकाश करदेला से ज्योति देखी भयभीत हेले से ज्योति आज आम मान संगे संगे अछंती धन्य से ईश्वर नाम ईश्वर आम मान सहवर्ती अछंती जेते बेले मनुष्य पाप जगत रे प्रवेश हैला से ईश्वर कि प्रकार एमानक रक्षा करिबी अपना हस्त निर्माण करी कि प्रकार मनुष्य को छाड़ी देबे से चिंता करी मनुष्य हुई जने नारी गर्भ रे जात हैला